Dia ajaib, dia mulia, dia cintakan aku, dia cinta dan aku ikut dalammu. Akan kau rela bagi kami serahkan nyawamu, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamanya. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggal Yesus, dia hormat, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesuslah bagi yang mulia, bagi dia. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, angkat tangan-Mu. Oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Benny untuk itu. Yeah, he's in Jakarta. Dia di Jakarta. Somebody in Jakarta should do this. Seseorang di Jakarta harus lakukan ini. So along with whatever you do, Jadi bersama dengan apa yang engkau lakukan sehari-hari, pekerjaanmu, apapun juga. 3 healings. 3 kesembuhan. Amen. You take a goal. Engkau ambil goal. Now, Sekarang my goal, goal saya 5 souls in a month 5 jiwa dalam 1 bulan. and 10 healings in a month. 10 kesembuhan dalam 1 bulan. Everybody may not get healed, Iya. Tidak semuanya sembuh. but many people get healed. Tapi ada juga yang sembuh. Banyak yang sembuh. Many. Banyak. So then people will come to you. Nah, orang-orang akan datang kepadamu. Then I have to learn Nah, saya harus belajar how to cast demons. bagaimana mengusir si jahat. Actually, demons are very friendly. Lah. Friendly? Friendly. Yeah, friendly. Sebenarnya iblis itu sangat bersahabat. Friendly. When they see me, they say hi. Ketika dia lihat saya, dia bilang, hai. Yeah, see. I don't push people. I don't scream. Saya nggak dorong orang, saya nggak teriak-teriak. Yeah, sometimes in my meetings, Kadang-kadang di ibadah saya, they'll announce mereka mengumumkan, plastic. Do it. ya, Ow. Easy lah. sangat mudah ya. Easy. So, see, demon doesn't ask, are you a Muslim? Jangan nggak tanya, kamu Muslim, kamu Buddhis, kamu Chinese. Yeah, Chinese, Sarwasi. See, so what happens? Apa yang terjadi? Many people come to Jesus. Banyak orang datang kepada Yesus. Jesus doesn't go to people. Oh, Yesus tidak pergi ke orang-orang. Many people go. Banyak orang akan pergi. And he told the disciples, Dan dia beritahu kepada para the murid-muridnya. same thing happened. Hal yang sama terjadi. Peter will walk, Petrus akan berjalan people will be on the street. dan orang-orang yaitu terbaring di Even jalan. his shadow, Bahkan bayangannya Petrus. Bahkan bayangannya Petrus will heal people. menyembuhkan orang-orang. See, you have to be willing. Tapi kuncinya engkau harus mau dulu. I want to share something very brief. Nah, saya mau berbagi sesuatu dengan This is saudara. about a man called Saul who becomes Paul. Ya, seseorang yang bernama Saulus menjadi Paulus. Look at what happened to him. Dan lihat apa yang terjadi kepada dia. The book of Acts chapter 9, Di dalam Kisah Para Rasul 9 verse 7 to 12. ayat 7 sampai 12, maka termanggung-manggunglah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Next verse. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. See, look at what God does. Nah, lihat apa yang Tuhan lakukan. 3 things. 3 hal. The first thing, Hal yang pertama, God knows Saul. Tuhan itu mengenal Saulus. He's a murderer. Dia adalah pembunuh He wants to kill God's people. dan dia mau membunuh orang-orangnya Tuhan. But God does not see him like that. Tapi Tuhan tidak melihat dia seperti itu. God does not see him like that. Tuhan tidak melihat dia seperti itu. Just afternoon, Pada siang hari tadi, in the Makan, di waktu makan, one man was sitting there. seorang laki-laki duduk di sana. They told me, Dia beritahu saya, he went to jail, jail. nah, dia pernah masuk penjara. He went to jail, Dia pergi masuk penjara. jail. I don't know why they told me. Saya juga nggak tahu kenapa mereka beritahu saya. So I was sitting there. Saya duduk di sana. Now I'm asking God. Nah, saya tanya kepada I'm Tuhan. not praying. Aku tidak berdoa. I would have prayed. Harusnya aku God, berdoa. next time, Tuhan, nanti berikutnya ya, give him a bigger room, berikan dia kamar yang besar, nice aircon, kasih yang baik, a nice bed, tempat tidur yang baik. makan. Maka, Get me the nice jail, ya, masukkan dia ke penjara yang baik. and a first class jail. Ya, I asked God, saya tanya kepada Tuhan, how do you see him? "Ah, bagaimana kau melihat dia?" God told me his heart is so pure. Tuhan beritahu kepada saya bahwa laki-laki ini punya hati yang sangat murni. Oh, Lord, jail. Penjara, penjara. I said, Peter, you don't know. Peter, kamu nggak tahu. But then he came and sat with me. Dan dia datang duduk dengan saya. When I said certain things, Ketika saya katakan beberapa hal, he cried. dia nangis. He cried. Dia nangis. Everybody cried. Semua orang nangis. His wife cried. Istrinya nangis. His father-in-law cried. Bapak mertuanya juga nangis. See, number one, Yang pertama, God chooses you. Tuhan itu telah memilih engkau. Today, many people would have wanted to come. Hari ini banyak orang mau datang. Next time you invite me, Nanti lain kali undang saya. Dukun Pidakoma. Alright, Pidakoma Dukun. Yeah, I said something, his wife said, cut for me. Please. So, his whole heart changed, Seluruh hatinya berubah. and his whole family changed. Seluruh keluarganya berubah. Then he told his wife, Dan dia beritahu kepada istrinya, I will never leave you. aku tidak pernah tinggalin kamu. You have to trust me. Kau harus percaya padaku. And then he said, Dan dia berkata lagi, I want to serve God. aku mau melayani Tuhan. Nobody would have expected Tidak ada yang mengharapkan itu kan, that God would choose Saul. bahwa Tuhan memilih Saulus. Number two, Yang nomor 2, Saul was blind. Saulus itu buta. Funny lah. Sangat aneh ya, Funny. sangat aneh. He couldn't see. Dia bisa aja lihat, He couldn't see. dia bisa lihat. Everybody is saying, Semua orang berkata, very bad. He's a good Sa- man. Very bad. sangat buruk ya orang ini. So God is punishing him. Oh, Tuhan itu menghukumi dia. God is punishing him. Tuhan menghukum dia. He is blind. Dia buta. The third thing, Hal yang ketiga, when he was blind, ketika dia buta, he's having a vision now. dia
punya penglihatan. Oh la la. Oh lala. Ananias Ananias is going to come. akan datang. Ananias is going to put his hand. Ananias akan menaruh tangannya Then you have to see. dan dia akan melihat. See, today many of us, we prefer like this. Nah, Please, banyak sir, don't hari-hari put ini, the mask like this. The mask should be here. hari-hari ini banyak orang mau tutup matanya ya. Jangan taruh masker di mata, taruh maskernya di mulut. I ask so many people, Saya tanya banyak orang, what does God want you to do? apa yang Tuhan mau lakukan? Don't know that. Gak tahu lah Tuhan. What would we like to do? Apa yang kau mau lakukan? But don't know that. Gak tahu juga. Why are you doing? Bahkan pergi. Even Palek will be sitting there. Bahkan Pak Alek juga duduk di sana. He loved me a lot. Dia sayang sama saya. And we say, why, Peter? Dan dia tanya, mengapa Peter? Why? Mengapa? Why? Mengapa? You say, what's the point? Anybody talk and go. Iya. Poinnya apa? Pembicara yang lain datang ngomong terus pergi. No, Jesus didn't just pick the bag and say, panas. Yesus tak ada ambil tas berkata panas. Please, Jadi tolong, if you want to be different, kalau mau berbeda, it's up to you. itu terserah padamu. It's up to you. Itu terserah padamu. God is looking for somebody, Tuhan sedang mencari seseorang, not everybody. tapi tidak semua orang. Mau Tuhan. Saul never wanted God. Saulus juga nggak mau Tuhan. Peter never wanted Jesus. Petrus juga nggak mau Yesus. Jesus stepped on Peter's boat. Yesus yang melangkah masuk ke kapalnya, perahunya Peter. Please, we are in that category. Nah, kita ada di dalam kategori itu. Either we learn to do, Apakah kita mau belajar untuk melakukan, or we say cannot learn. atau kita berkata tidak bisalah. You know why I come to Indonesia? Kau tahu mengapa saya datang ke Indonesia? Because God told me, Karena Tuhan beritahu I saya, want millions of Indonesians to turn back. saya mau jutaan orang Indonesia kembali kepadaku. Why should God tell an Indian man Kenapa sih Tuhan harus beritahu kepada orang living India in ini? America? Tinggal di Amerika, Millions. jutaan orang. Millions. Jutaan orang. Not Bukan hanya beberapa. not GBE, GBC, GBCD, ABCD, BCCD. No, Bukan. everybody. Tapi setiap Hallelujah.